ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی گفتگو سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ بھی میرے حوالے سے تعارف بدل لیں، تھوڑا سا آپ کو القاب لگانے چاہیے، فخر سیالکوٹ یا بلبل پنجاب آپ کو ساتھ کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بلبل پنجاب کا ہے، آپ پرندہ بدل دیں، میں لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ جنید صاحب کہنا تو میں عقاب پنجاب چاہتی تھی، مگر عقاب ذرا مردانہ اور صاف کہاں ملے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سارے کام جو ہے وہ تو مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ وہ باقاعدہ ٹائلیں رکھ کے توڑ رہی ہیں ایک ہی مکے سے، مال کیا آپ نے۔ تو میں معافی چاہتی ہوں، آپ چونکہ اپنے ہیں بالکل، تو میں کھل کے بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے یہ ٹائلیں توڑنے کا مظاہرہ کرنا پڑا، کیوں؟ تاکہ سوالات ذرا یہ سوچ سمجھ کے مجھ سے کیے جائیں کہ میں ٹائلہ بھی پن دینی ہونی۔ یعنی ہم یہ سوچ کر سوال کریں کہ ٹائلوں کی جگہ ہمارے منہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں کھل کے تو ایسی بات نہیں نہ کر سکتی، ویسے ہی میں کہتی ہوں کہ احتیاط لازم ہے۔ اب جنید بھائی، میں آپ سے اس لیے یہ بات نہیں کر سکتی کہ آپ میرے شہر کے داماد ہیں، آپ برات لے کے سیالکوٹ سے 3 میل پہلے آتے تو پھر میں آپ کو بتاتی۔ چلیں اگلی دفعہ 3 میل ادھر ادھر ٹرائی کر لیں گے۔ یہ تو مجھے پتہ ہے آپ ازراہ تفنن کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کو تو یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ عثمان بھائی اور میں اکٹھے ہی کراٹے کلاس لیتے ہیں۔ آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو لگا کہ آپ کراٹے کی بلیک بیلٹ ہے۔ تینوں صرف یہی لگا ہے، تینوں یہ نہیں لگا کہ احتیاط بھی کرنی چاہیے تھی۔ ویسے آپ کو سوجی کیا؟ جنید صاحب، میرے لیڈر کا میرے لیے حکم ہے کہ کچھ ایسے کام کریں اطلاعات و نشریات میں جو پہلے نہ کبھی ہوئے، تو میں نے سوچا کہ پہلے کبھی اطلاعات و نشریات کے کسی منسٹر نے یا معاون خصوصی نے ٹائلیں توڑنے کا مظاہرہ نہیں کیا، تو وہ پھر میں نے مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ ابھی تو میں بہت سارے مظاہرے کر سکتی ہوں، مونچھوں سے ٹریکٹر کھینچ سکتی ہوں۔ میرے سیکٹری دیاں مونچھاں نے نا وہ ٹریکٹر بن کے تو پھر لتاں تو پھڑ کے سیکٹری کھینچنی ہے۔ آگ سے سریا ٹیڑھا کر سکتی ہوں، پٹرول پی کے منہ سے آگ نکال سکتی ہوں۔ ویسے پیٹرول پی کے آگ نکالنے کا تو نہیں پتا، لیکن آپ پیٹرول پیے بغیر پریس کانفرنسز میں منہ سے آگ نکال لیتی ہیں۔ نہیں جنید صاحب، ابھی تو میں نے بہت ہاتھ ہلکا رکھا۔ اچھا جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ سیاست جو ہے اسے سیاست ہی رہنا چاہیے، صحیح۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں نا، انہوں نے یہ جو کرپشن بچاؤ مہم شروع کی ہوئی ہے، اس کے لیے اب مجھے منہ سے آگ نکالنی پڑے گی۔ یقیناً آپا، آپ سب کام کر لیتی ہوں گی، ہمیں یقین ہے آپ پر، کیونکہ 2 آپ کے مظاہرے تو ہم نے دیکھ لیے ہیں، ایک ٹائلوں والا اور ایک جو چوری سرور کی وگڑ اڑائی ہے ڈھم۔ غوری صاحب، دراصل ساری زندگی مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا یا مردوں کو لیڈ کیا ہے، اس کے لیے پھر مردانگی دکھانی پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹری کا شعبہ بھی ایسا ہے، سیاست سے پہلے میں ڈاکٹر تھی، اور اب یقین مانے کہ شروع سے اللہ کے فضل سے اس قدر میرے چہرے پہ مردانگی ہوتی تھی کہ جب میں لڑکیوں کے کالج میں داخل ہوئی ہوں تو ادھر کسی نے شکایت کر دی کہ یہ لڑکا ادھر کیوں داخل کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ سرجری سے پہلے مریض کو انستھیزیا سے بیہوش نہیں کرتی تھی، مکہ مار کے بیہوش کرتی۔ ایسا مکے کی نوبت بھی بڑے کسی سخت مریض کے لیے آتی، ورنہ دبکا مار کے بھی ہوش کرتی۔ چونکہ مجھے کوئی یہ میک اپ کا بھی شوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے خود ہی پیارا سا چہرہ دیا ہوا ہے، حسن اللہ پاک نے ویسے ہی بخشا ہوا ہے۔ لیکن آپ کی ایک ویڈیو آج کل ڈاکٹر صاحب بڑی وائرل ہے جس میں آپ نے اپنے میک اپ کا پہلی بار کیا، آپ نے اس کا قصہ بتایا ہے، وہ ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ جی ہاں، وہ مجھے انہوں نے پوچھا نا تو میں نے بتایا کہ پہلی دفعہ میں نے میک اپ اپنی شادی پہ کیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ضرورت ہوتی ہے دلہن کی۔ تو میں نے بتایا کہ جب میں نے میک اپ کیا تو میرے کزن میرے کان میں آ کے کہتے ہیں 4 پیسے لگ گئے پر چیز چنگی بن گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مؤخر و ذکر ہے 4 پیسے لگ گئے، اس کے بعد جو کچھ کہا ہے آپ نے یقین کر لیا تھا؟
जुनैद साहब ये तो मैंने उस लड़के को इंटरव्यू में वैसे ही टालने के लिए ये जवाब दे दिया था। वरना असल बात ये है कि वो जिस कजन ने मुझे कहा था ना 4 पैसे लग गए तो चीज चंगी बन गई है, मैं कोंड पर ला के ना तो फाड़ ली अपनी हड्डी वाली जुत्ती। खलो जा तेन दसनी है चीज पहले चंगी सी के बाद चंगी। मुझसे तो वैसे ही सारे मेरे कजन बड़े चालू थे, डरते थे, उनको पता था कि सिद्धि हो जाती है। आपने मेकअप किया हो या ना किया हो, आप हमेशा ग्रेसफुल लगती हैं। बहुत मेहरबानी। मैं जुनैद भाई मैं वैसे भी ना ये हुस्न के हवाले से कभी मैं कॉन्शियस नहीं हुई। मेरे जहन में यही होता है कि ग्रेस होनी चाहिए। बिल्कुल असल हुस्न तो इंसान की शख्सियत है, उसकी ग्रेस है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा दोनों शोबों में, डॉक्टरी में भी और सियासत में भी ग्रेस से जिंदगी गुजारी। वो क्या कहते हैं कि इनर ब्यूटी स्पीक्स इटसेल्फ। ये हुई ना बात। वैसे भी कभी अल्लाह के फजल से ये जहन में रखा ही नहीं कि मैं औरत हूँ, लड़की हूँ। बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लिया। मुझे याद है लड़कपन में मैं तो मुंडे वाले कपड़े पा के ना तो रमजान दे सैर गेले लोगों दी टल्लियां में जाके दौड़ जाना। मुझे याद है कि हमारे मोहल्लेदार ने बेचारे ने बड़े पैसे लगा के तो अपने मकान को रंग रोगन करवाया। मैंने दूसरे दिन जाके कोयले से उनकी दीवार पे लिख दिया ये मकान बराए फरोख्त है। एक दफा मोहल्ले में एक लाइन मैन बिजली के खंबे के साथ सीढ़ी लगा के तो बिजली ठीक कर रहा था। सारा दिन लोड शेडिंग की वजह से हमारा बुरा हाल हुआ था। मैं गुस्से में घर से निकली और लाइनमैन की सीढ़ी खींच के अंदर दौड़ गई। जुनैद सब लाइनमैन थले डिग गए थे। वो आवाज आई है जड़ी जूस वाले डब्बे ते पैर आवे ते नहीं होंदी। अब वो बेचारा मस्कीन सारे महल्ले को कहे कि इनका लड़का सीढ़ी खींच के दौड़ गया। सारा महल्ला गए इनके घर तो लड़का है ही कोई। अच्छा डॉक्टर साहब मौजू की तरफ आए ना, इमरान खान साहब ने, आपके लीडर ने कहा है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा पंजाब जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आप पर इल्जाम लगाया था वफाक में और आपको आपके उहदे से फारिग कर दिया था। जुनैद साहब जाहिर है उन्होंने मेरी कारकर्दगी देखी है तो उन्होंने मेरी तारीफ की है। असल में मैं फास्ट विकेट की खिलाड़ी हूँ। अच्छा। आजकल जिस तरह सियासत गर्म पंजाब में हुई है, यहाँ पे जरा फास्ट खेलने का ज्यादा मजा है। तो अल्लाह के फजल से जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने देखा है मैंने किस तरह पीडीएम वालों की सियासत को कुचला है। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब से मैं पंजाब में आई हुई हूँ उस्मान बुजदार साहब बोलना शुरू हो गए। क्या किया आपने उनको? उन्होंने हरिया मिर्चां खोई तो तोते को खिलाते। जाहिर है जुनैद साहब उनकी हौसला अफजाई की, उनको बताया है कि जिस तरह माशाल्लाह आप अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं इसके लिए अपनी तशहीर भी करें। बोलना पड़ता है। ये वो मुल्क नहीं है जहां आप खामोश रहे और आपकी कोई तारीफ कर दे। अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है, खुद कहना पड़ता है कि मैंने ये काम किया है, पहले इससे किसी ने नहीं किया हुआ। मैं जितना पढ़ा लिखा और अक्लमंद हूँ और कोई नहीं है। खुद कहना पड़ता है कि वाह 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 मेरी क्या बात है। इसके बाद फिर लोग जानना शुरू होते हैं, वरना कौन पूछता है किसी को। डॉक्टर साहब आपने ये क्या कहा है कि पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे फूटने वाली है? वे और भी कितनी अड़ियां मेरिया खबरां ने तेनू हांडी वाली ही याद ना तू मेरे को टैलां दा पूछे ना मेरे को बॉलिंग कराउण दा पूछे ना तू मेरे को इमरान खान साहब ने जेड़ी मेरी तारीफ की थी ओदा पूछे। ये एक मुहावरा है, यानी पीडीएम दा काम मुकण वाला है। किधरे ज़हन च ना बसा लै कि मैं उस हांडी दी गल करन डई है जेड़ी भिंडियां गोश्त ना भरी हुंदी। चले छोड़े आप ही, आप ये बताएं कि आपने ये क्या कहा है कि अवाम को कोरोना हो रहा है और पीडीएम के लीडर तमाम जो है वो तीतर और बटेरे उड़ा रहे हैं। मरे तेनू सारे ए वाले बयान ही याद नहीं मेरे, कोई ए वाला भी याद कर लिया कर। आप ही मैं सेंसिटिव हूं, मैं टैलेंट टूटती नहीं देख सकता। हाँ वे कहा तू सेंसिटिव है, 2 बार ही तेरे पैर थले सुता कुत्ता आके मरे है। डॉक्टर साहब उसको ये दाद दे कि उसने दोनों मर्तबा कुत्ता मार दिए, उसकी नींद खराब नहीं की, सोए सोए मार दिया। अच्छा आपने ये क्या कहा है
कि मौलाना फजल रहमान साहब के हलवा खाने के दिन गए उन्होंने हलवा खान दे दिन गए थे, तेरे जहर खान दे दिन आ गए। देखिए उसने आपके सारे बयान, बारबेक्यू भी हो गया, मीठा भी हो गया, हांडी भी हो गया। तुरे सब थले सिक्योरिटी वाले बुला के इन्हों इथों कड्डो उतरा है ते सवालों तो लगता है मैं कुकिंग प्रोग्राम चाहिए। आपी वे आपी का दा वे संडे आज है 6 साल तू मेरे नाल वड्डा है। मैनू याद है जो मैं मेडिकल कॉलेज च पढ़दी है तो उसके सामने भल्ले वाली रेहड़ी लांदा सी, उदों सी सहेलियां आंदियां हुंदियां सी जांदियां बाबे कोलों भल्ले खा के जाने। आपी मैं उस वक्त चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करता ते खलो जा तू एडा चिट्टे वाल वाला चाइल्ड उतरा दूधिया टेंड करा के तो उत्ते काली वेग रख लई। अब सियासत में आगे क्या होने वाला है? होना क्या है मेरे भाई, देखें पहले कहते रहे जी 8 दिसंबर को आर पार होगा, 8 दिसंबर गुजर गई, अब फिर इन्होंने 13 दिसंबर की धमकी दी, वो भी गुजर गई, अब कह रहे हैं जी 30 दिसंबर को देखिएगा आर पार हो। इन्होंने क्या करना है, मां सिवाय अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के और ये कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए सियासत ऐसे नहीं होती जी। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि आए आके आप पार्लियामेंट में बैठे, असेंबली के अंदर बैठ के हमारे साथ बात भी करें जी। और अगर आप हुकूमत का खात्मा चाहते हैं तो आए असेंबली के अंदर, आइन के मुताबिक करें खत्म हुकूमत को। ये लोग सिर्फ अपनी अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के लिए बाहर निकलते हैं, इनको आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। अवाम बेचारी गरीब लोग कोरोना से मर रहे हैं और ये जलसे जुलूस निकाल के कोरोना फैला रहे हैं। अब देखे ना जरा, वो अपने बाप की करप्शन जो है उस पे पर्दा डाल रही है और बिलावल निकला हुआ है बाप की करप्शन छुपाने के लिए। मैं तो आप यकीन करें जुनैद साहब, सोचती हूँ कि सियासत का क्या हाल हो गया। ये दोनों तो अपने अपने बापों की करप्शन पे पर्दा डालने के चक्कर में, मगर ऐसा होना नहीं है। ये इमरान खान साहब ने साफ वाज़े कह दिया है, एनआरओ नहीं दूंगा मैं। चले पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हो गया ना कि अपने अपने बापों की करप्शन पे पर्दा डाल रहे। मौलाना फजल रहमान साहब, जुनैद साहब वो सिर्फ चाय समोसे और मिठाई के लिए इजलास रखते हैं। उनको पता है कि जलसे के बाद जब ब्रेक होती है तो लाजमन ट्रीट देते हैं।